Video na nito kami sa kainan. Kaya pansitan. Ayan guys. So, meron sila dito sa Lucia. Order na nila ako. Good for 3 to 4 person. 4 to 6 person. Tapos, 10 person. 10 to 15 person. So, meron din sila guys na mga short order. Like, pansit, bato, plain. 15 pesos. Tapos, yung may egg, 25 pesos. Tapos, yung with dinuguan, 35 naman yung may dinuguan tsaka egg. So, yung in-order naman guys, yung kinalas, 55 pesos lang siya with egg. Tapos, nag-order din kami ng 5 lumpia ubod, 10 pesos ang isa. So, nag-order ulit kami dine-in, 4 pa. Kasi sobrang sarap. So, yan guys. Try nyo na. Located to dito sa, sina, di ba? Binagsakan? Boundary ng Ginabatan. Ginabatan to Binagsakan. Yes. So, open sila dito. Ano oras? Meron din sila guys, longganisa, Ginabatan, saka dinuguan, 45 pesos. Tapos, pansit pisado, 135 na siya guys. Good for 2 person.